Padikai khazani mare song kising song takuk song buhuk song okra sakara jatono ramsogo tirni exclusive talk show borong bonang sar XCM Radhasaran Deborma chini logi uthi tongo sang juda juda topics no tui tini kok kisa bini thanibo silainani bagini ma phaikya TMB News and Entertainment channel ni bukhakti sar pulau no lamsogo te khulum khasa okay tini nono sungnan musumani kokkai dopa hamkrai hoda hamkrai development hwnui je lukurok tipra mothano specially IPF tini yagulo rekthari phaimani tabuk sakjora development ni marino norok bobu kahike retana musung sar srai srai nor tam sana musung na tipra motha 2021 এডিসি সংমানি সাকাং যে কক সামানি আবনো পরে 2023 বিধানসভা নির্বাচন আগে 18 পাতানে কাইসা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ভিশন ডকুমেন্ট নাই কাইসা আর সরাই সরাই খেয়ে সেই রেখা তাবক অল 21 এবং 23 নির্বাচন সময় ত্রিপুরা মথা যে রাজনীতি কক সামানে রিটার্ন সেই যে সমস্ত ভিশন ডকুমেন্টনি নামে যে কক রমানি ও কক বছর জলতি পুরনখা অব বরং সংখ্যাঙ্কা খাখায় জানাই তামনি বাকি হামালা আসলে 21 নির্বাচনে আগে বলছে কক সামানি একটা কক ফাইন ও জায়গা পুরনাঙ্গা এডিসি প্রশাসন নাং সানাই চ্যালেঞ্জ কেন সাওনা 5 বছর 5টা একেবারে নাংকুকমানি সামুং বরক টাংখা আনো সরাই সরাইকে হাস্তেনি লোকরকনো সরাই সরাই খাইয়ে তো সাতংলা 5টা সামুং 50টা ইয়া 5টা সামুং 1 নম্বর অব খাইকা 2 নম্বর অব খাইকা 3 নম্বর অব খাইকা 4 নম্বর অব খাইকা 5 নম্বর অব খাইকা দ সাতং তাম খাইকা ইয়াসি শুরুই 1 2 3 4 5 কে সামুং খাইমানি 5টা নানো সাইখনা রতং হে অবসং তিবাসা লোকরনে বাগৈ তিবাসা লোকরক থাঙ্গানে বাগৈ তিবাসা লোকরনে হামারেনে বাগৈ ও 5টা সামুলা সংখ্যা জানাই ইনকাই তাম সানাই একইভাবে 2023 ভিশন ডকুমেন্ট ও জায়গা সাকা जों फाइखांगाखाय 150 दिननि बिसिंग 20,000 सिख्लारनो चाकरि होनाय 10,000 चाकरि যারা थांखा बकनि व्यवस्था सोंखायनाय 6,000 पुलिस सोंख्लांनाय 8टा डिस्ट्रिक्टआव 8टा वर्ल्ड क्लास मेडिकल कलेज खुलुकनाय 4टा डिस्ट्रिक्ट ओ जायगा सुपार स्पेशलिस्ट हस्पिटाल काम कैंसर हस्पिटाल सोंखायनाय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक नामे महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक कैंटीन मात्र खकबा 5 टाका बाय सानानि व्यवस्था खायनाय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक नि मुंगै बिग्रा रत्न दालानक तांगेरेनाय এই যে কক সাবাই মানি যে কক সাই বুট না মানি তিনি সরকার বাই করংলাই সরকারের 2 জন মন্ত্রী 13 জন এমএলএ ও সরকারের সাপোর্ট খাইতঙ্গো ইনকাই সাতং বড় বরংনি নির্বাচনী যে ভিশন ডকুমেন্ট नि মতে তিপ্রাসা হামক্রাই জাতি হামক্রাই দফা হামক্রাই যে হামক্রাইনি ককফিলে সাতং বছর জরতে বড় হামক্রাইনি সামং টাঙ্কা সাতং রাজ্য সরকার বাই করংলাই মন্ত্রী কनै তঙ্গো 13 জন এমএলএ সাপোর্টে দিল্লিও বিজেপি नि सिम्बल बायफानि जिदि थं तिप्रा मथानि बरक हिसाबै अपुर परिचय रुवै भोट लाखिया बरक बोसोर जराते सामुं तांखा
आं 5टा सैया 2टा सामुंना सातो बेलेखना हामबाय सार ओमफ्राय नेक्स्ट सोंमुङाव थांलायसिनो नरकनि जराव जे डेभलप उमानो नाय नायखांखाय नरक तुमुंनो ताबुक फानो तंको हुंखाय ओ जे ट्रिपल इंजिन एडिसिउबो बीजेपी नि सपोर्ट एलायंस पार्टनर ताई स्टेटबो ताई सेंटरबो तंगुई नरक तुमुंनो नरकनि पावर ngui tongkhangke त्रिपुरा हास्टेनि गवर्नमेंट नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नरक तामो तामो खाइमान खामु आशा आwo to tamo khaiman khamo tamo sing khaina awo to sini istahar na sangraka sini bo vision document na sangraka sing অনেক শিক্ষারকনি চাকরিনি ব্যবস্থা সং খাইমান খামু অনেক শিক্ষারকনি थांनायनि जागा जों खारिमान खामो आं खाखायो आने दृढ़ বিশ্বাস जोंजे सामानि 50 इउनिट कारेन्ट मागना रनानि कक सामानि जोंहाबो खारिमान खामो जोंजे सामानि বিশ্বাস खायै त्रिपुरासा आमचायो ताइबो बिसि खायै रोंनि मारिनो तलां थानानि ओ जागारनो जों ताइबो कतर खाइमान खामो बरक थांनानि बागै जा नांमानि नुन्नतम ओ जिनिसक जों खाइमान खामो त्रिपुरा सारकनो हानां पिनांनि कक्तमा ओरामनो जों ससियेल मिडियाव नुगु त्रिपुरा सारकनो हानां पिनांनि परिमाननि ककनो सानान थांगांखाय नंनि आमलबो नरकनो खुरसावै साजाका जे रबि लिटन सं बुथारजाकमानि आबो नोंनि जेसे पुलिस रकनो अथवा न्यूज करेस्पन्डेंट रकनो साकापो जे बुथारजाक मानसे कारेन्ट पालो थटाइ थियो नै अबति काहाय घटना रक तुमुंनो आफ्रोनि सिमी जुदि रोगथारै रिगै नाय फैक्यांके त्रिपुरा सारकना हानां पिनां खाजाकमानि मारि नों बबो काहायके रेटाना मुसुं ताबुकनि अजरावसा ना अजरावो जे हानां पिनांनि कक साजाका बरक तो अफ्रो कग्रा मानि दङ जों फाके सीबीआई इनक्वायरि खायै प्रकृत दोषिरनो जों रतकारिनाय रतकारि थुंनाबा रबि लिटन बाय जे थैमानि घटना बरकनि बिसिङाव ताबो खरसा काथां तंखो एर आगे बाङा अनेक बार साका बनो नरक रमदि सिंदि सीबीआई इनक्वायरि खायदि प्रकृत दोषिनो रतकारि नाबा केतो ना खने किरे सुक्राम देव बर्मा पथाजाका सदर एसडीएम साना जराबो नर रतकारिति सीबीआई इनक्वायरि যদিও সিবিআই ইনকোয়ারি আফ্রন বামফ্রন্ট সরকার রেখা কিন্তু নর বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি ভরসা না রাখমালিয়া তাবো নর রতকারি নেবা কাজে এই ধরনের পলিটিক্যাল মার্ডার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ে মানো বা অংখা কিন্তু তাবো যারা রতকারি দায়িত্ব না খা বড় রতকারির উপরে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা খাইতো না বা কিন্তু তাবুক যে রকম ঘটনা ঘটিত মানে প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়া যে ঘটনা নগৈত মানে অবহাই বামফ্রন্ট আমলক করে বামফ্রন্ট আমলক বলনি বরক ओंखा বরক বথা লাইখা তামনাই আনন্দ মার্ক ओंखा আমরা বাঙালি ओंखा বুমা খিতা লাইখা বরক থিলাইখা পলিটিক্যাল রাজনীতি ষড়যন্ত্র ओंखा অনেক দুর্ঘটনা ओंखा কিন্তু তাবুক যে মানে মিনিমাম যে আইন শৃঙ্খলা অবহাই অবস্থা বামফ্রন্ট আমলক করে दङ কিন্তু बिनि पानिशमेन्टनि व्यवस्था दङ কিন্তু नोंहा जर बाय ताबुनि जरानो तुलना खायखाय आकाश पाताल तफात नंनाय सरकारनो सातुं नाबा এই যে केफेक माने चालाय माने बोसोर जराति खेपारि खेताबुक केफेक माने चामाने सोआ काराक नंग माने ताबुक त्रिपुरा राज्य भारतबर्ष 2 नम्बर दङ
1 নম্বর ছত্তিশগড় 2 নম্বর ত্রিপুরা আবার কি আং বানগি সাবো সরকারি যে সমস্ত পরিসংখ্যান আরো অবনি প্রমাণ কাজেই দুষ্কৃতিকারীরক দুষ্কৃতি সামং তাঙি মানো কিন্তু বন বিচারনি ব্যবস্থা খানে কন্ট্রোল খানে সরকারি দায়িত্ব অকক সাইন বরক সরকার ফাইকাবলা আবনি বিরুদ্ধে ন তাবক তামঙ্গি বন্ধ ইয়াবা আবহাই যদি প্রকাশ সুজি সানা থাঙ্কাই নি সালো কাথাংসে সাল কাথাং রিপোর্টারাও সুনামরাও পুলিশ অফিস গাড়ি ফেরি বথাকা বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ার সার্ভিস না বই বথার মানে ঘটনা আংখা জেলখানাও বই বথার মানে ঘটনা আংখা তো जों তো কি আছে আব ঘটনা আংখা পুলিশ এনকোয়ারি খাইখা পুলিশ সরকারনি সঠিক চাকরিনি বাগै অব দামা চাপা খালাইখা কিন্তু আবনতেই রাজনীতি খাইনা নাंनाय ও রাজনীতি जों খাইনে নাইয়া কিন্তু ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি বড় রাজনীতি খাইখা বড় একটা দুর্ঘটনা ন বসংতেই রাজনীতি খাই রাজনীতি ফায়দা লুটিনানি চেষ্টা খাইখা অব অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লোকরকন নুগো আইপিএফটিনি যে পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট মানে বরক টোটাল মেইনলি দুইটা ককনো বরক সাউইনো বনি পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টনি আবো পসিবল ওंखा आ দুইটা পয়েন্ট ওंखा ত্রিপুরা সারকনি এক্সিস্টেন্স ক্রাইসিস তা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তাই ত্রিপুরা সারক ও হাসাকাও তংনানি মতো পরিবেশ ক্রিয়া আবনি বাগিনো সেপারেট স্টেট ও বিষয়জনর বাহিকে নু আবা মানগনাং শুক্লাচরণ নওয়াতিয়ান বিধানসভা বাসায় সাইরেখা বলে जोङो एक्जिस्टिंग कक साई सामानिका बामफ्रन सरकार नरनाबागेसे ও রাজনীতি উদ্দেশ্যে রাজনীতি অসৎ উদ্দেশ্যে এই ধরনের এক্সিস্টিং কক সাই বড় করে পরে খাই বামফ্রন দুর্বল খাই সরকারও ফাইনানি চেষ্টা খাইকে আবো পরিষ্কারখা শুক্লাচরণ খুঁকতে তাবো বসং পরিষ্কারখা এই যে বিপ্লব দেব সাকা ত্রিপুরা মথা সংসেস নামো ত্রিপুরা মথানো সংসার মানে সংসেস সংসদ কিন্তু ত্রিপুরা মথানি তরফ থেকে তা পর্যন্ত সেরাইকে চ্যালেঞ্জ খাইয়ে না ত্রিপুরা মথানো বিজেপি নামিয়া সংসাইয়া বিপ্লব দেব সংসাইয়া অকক जों दा बोखोनायखौ ओंखाय एक्जिस्टिंग কক তো রাজনীতি উদ্দেশ্যে যদি কেবল সাইতংখা ओंखाय সে আলাদা কক তবে অব ঠিক যে ত্রিপুরা রাজ্য চারিদিকে বর্ডার এলাকা অরণ্য এক্সিস্টিং বিরাট চ্যালেঞ্জ বুকুখনো दङ কারণ তাবুক তাবো বড় চ্যালেঞ্জ जों তাবুক दङ কারণ তাবুক তো বাংলাদেশনি হিন্দু রংকে শরণার্থীনকে নাগরিক রজাকনাই আবনে বাগै সিয়া आइनखा आबने बागै थि कसक लाखिया ताबो सिएनि पक्षेनो सिनि बुबुग्रा सं बासा लाइतंगो कक थैसे पयना करे ओंखाय सिनरो तो हिंदू थुरुकसा आइतामनाय वानसा थुरुकसारनि प्रॉब्लेम बिया सिनरो थ्रेट ओंखा हिंदू बांगाली रकनि गे हिंदू बांगाली के शरणार्थी फैनाय थुरुक वानजे हिंगाके अनुप्रवेशकारी बंगनोसो इनलिगल माइग्रेंट हिसाबै गुपियाखनाय हिंदू रकनो हांकाय नाराखनाय आइनखा रबिनारि आंनो चेयारमैन खाई ताबो कार्यक्रम चलि दंगो ओ जागावो এই রকম যদি অবস্থা আংখায় তাহলে সত্যি ন সিনি যে এক্সিস্টিং আবো থ্রেট নি বুকুকো দङ আর অব তাবুক তাবো মারাত্মক আকার নাখা প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়া অনুগৈ দङ পুলিশ রেল পুলিশ ওবনো করিডোর খাইয়ে ওবনো লামা খাইয়ে তামনাই বাংলাদেশি বরক অনুপ্রবেশ ঘটে বা দেশনি বিভিন্ন প্রান্তে থাঙ্গো আগো नै प्रतिदिन प्राय निउज गाय दङ ओंखाय अबतो सेंट्रल गभर्नमेंट कठोर भावे मोकाबला खालामनायनि दरकार किन्तु बुको এই ধরনের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ভূমিকা তো जों একেবারে খুব পরিষ্কারভাবে জায়গা
nukjakya ka aboni bagi se sini आन्दोलन kotor khainani nango CPM ni biruddhe bamfront biruddhe nang lorai khaiye are CPM bamfront to nini existing no dongso khaimiya international ain international akromon international সমস্যা আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব ओंखाय नों आमते एक्जिस्टिं आमते मिथ्या जातने कक नंखा राधा चरण देव बर्मा पाइते साजा वानसरना दाखानाय सैसे जागाय जागाय प्रचार कागज लाइन फुनु का नाहादी को कागज এই ধরনের মিথ্যা জাত আইপিএফটি বিজেপি মানে খাইয়ে বরকনে বিভ্রান্তি খাইকা অথচ নি एक्जिस्टिं সবচেয়ে বেশি মোথাংনা রাখনে বাগै एडीसी एलाकानि एकांशे हा एडीसी नि परमिशन छाड़ा नाय मांगलाक केनरी मांगलाक नै आइन खैरेखा दिनै बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा एडीसी थांमानो परे ओआय ओ केरांनो सबाय रेखा सब खाके बाबो इ सब खाके दिनै ओ एक्जिस्टिं न बाके सेफ बाटरि माना बगे फरेस्ट आइनखा फरेस्ट डिपार्टमेंट खा तब इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बिसिंग जे फरेस्ट डिपार्टमेंट माने अब तब फरेस्ट कन्जारभेशन तामनाय संशोधन आइन खाये तब बरनो जागाबो ओ पाट्टानि सत्तानि जे अधिकार ओ अधिकार सेगै नानाने बान्ता खाय दंगो गा एक्जिस्टिं नो सब दुर्बल खायकेबा और एक्जिस्टिं शक्तिशाली बाइकें नाय निनी चाकरी खाय लेखा पढ़ा खाय आय रोजगार खाय वो एक्जिस्टिं থেকে একদিকে আইনের দিক থেকে একদিকে প্রশাসনিক অর্থনীতি উন্নতির বিশিংতি নং নিনি एक्जिस्टिं नों मोथांना रगै माननाय बेलेखेना हामबाय सार बेलेखे इम्पोर्टेन्ट कायसा कक मुइतु मानखा ताबुकनो मा सालायसिनाय आ ककनो कक उनखा ताबुकनि अ जरावो जे इन्जिनियार डक्टर त्रिपुरा सारक आसुक नग नग शिक्षित उंटमायमानि आबो नरक जरा कायसेबो नरनि आमलो तुमुंनो कक बरक मास्टार एबा अबति काहाय कम लेखा पढ़ा गनां बरक रकनो तुमुंनो सेबोगो tlangya हंके आबो ताबुक अ जरावो जों नुगुला खामु हनै केबो केबो वान सुना करं रक जे सामनि अबनो नों बुसु जरति कुबि हिनि वान आबो 100 भाग ठीक कारण शत शत बर्षरमै त्रिपुरासे एलाका स्कुल से करे बेंगनि बीए पास माननाय बेंगनि एमए पास माननाय मानबाय एलाकाओ माध्यमिक स्कुल खुलुकमासे 1978 साल बामफ्रन्ट सरकार फायो 1978 जन्मजयनगरत माध्यमिक पर्यन्त पयनानि सुजुग मावनाय बामफ्रन्ट सरकार फायो टागारजल माध्यमिक पर्यन्त पयनानि सुजुग मावनाय बामफ्रन्ट सरकारनि फायमानि यागलसे बरकाथल एकै सामपावर एकै तुलासीकर एकै आमपुराव एकै गंडसर एकै सामुन एकै 78 सालनि परे साव जागा स्कुल खुलगो बयांनि नों बीए पास मास्टर माने मानायबा हांखाय प्रथम बराक 78 साल बामफ्रन्ट सरकार फायखा प्रथम हाई स्कुल खुलका 2 बছरनि 8 परिमाणे 2 बছर माथाय बरक माध्यमिक रेखा फेल पैनखा किन्तु बरक जाते अर्थनीति भावे बरक न जाते साक साक बासा इमान नाते खायनायनि बागै फार्स्ट जेनारेशन हयतो किसे खटिनि सिखारनाय किन्तु सेकेंड जेनारेशन थार्ड जेनारेशन फोर्थ जेनारेशन दिनै डाक्टर इंजिनियर दिनै हाई स्कुलनि हेडमास्टार साबो नकनि बसाबते 80% नकनि बसाबते इनखा माध्यमिक फेल खाय जारा चाकरि मानखा माध्यमिक पर्यन्त पढ़े যারা पंचायत सेक्रेटारि चाकरि मानखा माध्यमिक पर्यन्त पढ़े যারা फिसार एसिस्टेंट नंखा যারা तामनाय निने वार्क एसिस्टेंट नंखा बन नखुंनि बसाबते रखना तिनि प्राय 80% हायर एजुकेशन तिनि जागा दखल खाय दंगो न तिनि फार्स्ट जेनारेशन ठीक माध्यमिक फेल ताम पढ़िनाय किसे खतिंखा फार्स्ट जेनारेशन खतिं फाइनो सिनि भविष्यतनि दिगे नाहारै एकेबारे दशरथ देव निपिन चक्रवर्ती बामफ्रन्ट सरकार एकेबारे दूरदर्शिता बिसिंति मकर कलक बाय नाहारै
এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নাও মানিবা কেন তিনি जों आसाकसा जागा फाइ मानो इयाखौ आसाकसा जागा फाइ मांगल कामो जारा वानसगि सानाय रा बर ठीक न सका किन्तु आबनि बागैबो बिराद एक अंश बिरिदिता अजरा खायका टिपासने शेष केसिरिका ब बिए परिगलाक माध्यमिक परीक्षा से ब तामनाय साख्रि नाय पाइसि नाय टिपासने दंस खायना बागि सबाय खायो नै केबो केबो खरां तिसाका बर ताबो खरां तिसन दं उल्टा खरां तिसाव अब सामाने अब ठीक जे दिनै जे एत बड़ जे शिक्षानि जागाबो बामफोरनो आमाल 1,61,62,000 चाकरि माने एवं ताबो IAS अफिसार TCS अफिसार TPS अफिसार जे समस्त अफिसार माने बामफ्रोन सरकारनि जे दूरदर्शी दृष्टिभंगी नावै जे सुजुग तैरि रेखा असुजुगनि फसल न जों बुखे दङ सर बेलेखेनो खामानि बक काहिनो कलाइखा रिसेंटली डॉक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जे TPSC एग्जाम नि बिसिंति खायै जे डॉक्टर रिक्रुटमेंट नि जे प्रोसेसिंग चलिमान जागावो रिजल्ट आउट उनखा त्रिपुरा सारकनि जे कैंडिडेट जे जब सिकारक बरक जे एग्जाम रखा एग्जाम नि रेजल्ट नुक जाखा 20 पर्यंत काया मार्क आबति काहेरक बाक्सा अबनति सोशल मीडिया वो खरांति साका सर नों अबनो बाहाय मा दं अबुकी एक्चुअली आबुति दा ओंखाना नागि केबो खे अ जागावो उइलिंगलि एकटा किसु तंबानो बिसिङो हनै कक्ति सानानि चेष्टा खायगा निनि बुखाक्ति ताम मने खाय ना अब अत्यन्त एतदिन देरा TPSC नि जे रिजल्ट माने केनि रिजल्ट नि नम्बर बेसके मेडिकल ऑफिसर ने अबा के रिजल्ट माने कोनतेन उंगियाखौ আর ও যে রাতারনি যেটা ফেসবুকে আপলোড খাবংখা মানগানাং মুখ্যমন্ত্রীনি অ্যাকাউন্ট থেকে তামনে বাগে বংনান ককলাই প অলরেডি MBBS পাস খেকে প অলরেডি 1 বছর বিনি যে স্পেশাল যে কোর্স আবো খাইয়া तार माने शिक्षा क्षेत्र ना कोनो गलत तंगो अब तंग हाइनानि कस को गया अ जगह ईआर नि जगह बो तिप्रासा एकै लटन ईआर नि सीट तिप्रासा मानाय बतंगो अंकाय आसले ओ ব্যাপারে তাইবো ইন ডিটেইলস খোঁজখবর নানানি দরকার প্রতিলিপি নানানি দরকার আবুনি পিছনে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রতা দं কারণ তাবো গোটা দেশন বিজেপি আর শাসক ST রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে ST SC রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে কাজেই RSS BJP এই যে রিজার্ভেশন বনি জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন খানে নেবাগৈ এই ধরনের রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র দান খাবো তো তাপুন হলপকে সেইমাংলাক কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আবো ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম এবং অস্বাভাবিক ঘটনা ও ঘটনা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নেওয়া দরকার अब रेजाल्ट এই ধরনের পিছনে তামো কারণ আপনি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নেওয়া দরকার বেলেখানে হামবাই স্যার কে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তুমুংন হদা দফা ফাইনান্সিয়াল kaisa position phaya hangke a hoda dofa obosoi no down kraiyani bo masima thangjinai abo hunino expert rok samani kognori ki sanan thangke tabuk ni ojorabo
Tabuni o jorao phaye buskango busuk retirement to thangi tong busuk thangjak already vacant post busuk tong nongni information nongni mote tabuk suk jora bubdi choli tong abono tei lokorokno tam sanani musung না প্রত্যেক বছর তাবো 4 থেকে 5,000 রিটায়ারমেন্ট থাকবো প্রত্যেক বছর গায়ে তাবো যদি আং 8 বছর রানিং চলি তঙ্গ 7 বছর যদি চাই 28,000 সরকার চাকরি লাগে তার পর্যন্ত এই যে মাস গেছে আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজে রিপোর্ট 19,000 তাইলে পরে রিটায়ার্ড যে ভ্যাকেন্ট পোস্ট ন প্রায় 1,010 পোস্ট দং তাবো 12,000 কাকাই তাই বিভিন্ন যে তাম নাই পোস্ট যেটা তো মানে সব মিলে কাকাই সরকার ইচ্ছা কাকে তাবুক 40 থেকে 50,000 চাকরি লাগে মানো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট শুনিছে 1,010 পোস্ট রেখা বলে থানায় 2025 এপ্রিল মাস যে বিধানসভা ফুরো প্রায় 50,000 উপর ভ্যাকেন্ট পোস্ট দं পুলিশ টিএসআই মিলি 7,000 এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নিনে 42টা দপ্তরনি প্রায় 50-51,000 পোস্ট তাবো খালি দं সরকার জায়গায় চাকরি লাগ মানো ডাবল ট্রিপল ইঞ্জিনই সরকার তামো অসুবিধা নেই ক একইভাবে এডিসি বহাইন 7টা-8টা ডিপার্টমেন্টের ইন্টারভিউ না যাক বড় অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিমানো আর নং তাবো এই যে স্টেট গভর্নমেন্ট সেম রাজ্য এডিসি সেম ম্যানেজমেন্ট কোর্স नि बागै नों प्रत्येक बेकार सिखला नोंथिनि 300-400 টাকা খাই ফর্ম যখন অ্যাপ্লাই খাই তখন নों রাং নাখা অথচ ইন্টারভিউ রাং অ্যাপ্লিকেশন খাইও রাং নারগো এই যে সাবজেক্টু ডেপুটি পিউ অরণ্য প্রায় 30-32,000 প্রায় 5-6 কোটি টাকা এডিসি তো হয় বলে তারপর রাং তো কিন্তু চাকরি তো করে সব মিলি খায় এডিসি রাজ্য মিলিকে 50-60,000 তো লাগেই না মানো কিন্তু কোনো ইনিশিয়েটিভ করে টিটি এডিসি গভর্নমেন্ট বাই তাবুকনি ও যে লোকরকনি হালকন এডমিনিস্ট্রেটিভ হালকন নর বউ কাহিনু না না নৈরাশ্যজনক হতাশজনক ওয়ান আমার হিসা জনগণ বা কোনো সম্পর্ক করে তাও এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তামা খাইলাই ব্যাং থাংলাই বড় সাইমান নাই যে কাছে বার্নিং ইস্যু তং মানে স্যার এরকম অবস্থা রাং করে লন্ডন গুলি লাইও ইকো তাবো খানাই তঙ্গ ব্যাং হংকং থানাপু 1,25,00,000 লাখ স্যাংশন রেখানে খানাও সত্যি মিতা সাইমিয়া এটি হেডকোয়ার্টার থেকে না কক ফাইও রাংলে করি ন পেনশনি রাং পেনশনি নিনি তাম নাই লিভ স্যালারি নি রাং নিনি এই যে পেনশন থেকে যে অন্যান্য যে আনুষঙ্গিক যে রাং আবো তা পর্যন্ত মাইয়াখো অথচ তাবো হংকং গুইনা রাং তঙ্গ বিলাত থানায় রাং তঙ্গ আইফোন পানিনি রাং তঙ্গ গাড়ি কাতাল পানিনি রাং তঙ্গ কিন্তু পাবলিক বাকি তাম তো পাবলিক বাকি তাম তো नों বিলাত थाङो नों हंकंआव थाङो नो জনগণের বাকি তাম তো মানে এক কথাই বলা যায় জনগণের বাকি কিচ্ছু পণ্য করে দেব আমি জনগণ বাই এডিসি প্রশাসনে তাম নাই কাথালাই মং বসেক জরতে বং বিসিং গত কিচ্ছু পণ্য করে জনগণ বই সামং তাঙ্কেছে বলে হুক খাইছে আমার বাকি গাড়ি তংনাই বাকি সামং খাইছে পরিনাय सिख्ला रकनि बागै सामं तंखायसे नों बाय करंना बोले
rabar kanya bekereng bong bagai samung tangkasa nang babai kereng nane kheti bati khanya bekereng kasa nang babai kereng nane samung se khanya khaima kari tam bekereng nai no tam bekereng nai Kakayo takok song buhuk song tinini koklam no belekeno norok kharui khunju kaisui no khanai nei khena au jani jaja wansuk mano norok comment khailedi kai tinini koklam obsjor tinong situ sarno nini nangkuk mani ojora rok no rmani bagui bel bel na hambai khulum kasar